ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା FPET କମନ୍ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ତାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆମେ ଯେଉଁ କରୁଛେ ତାର ଭାଗ 4 ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବାବଦରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ବି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା କ'ଣ ଯେ ଅଭିଲେଖ ବାବଦରେ, ଏବଂ ଭାଗ 4 ବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ବି ଆମେ ଅଭିଲେଖ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ଏହି ଭାଗରେ କ'ଣ ଯେ ଆମ ଅଭିଲେଖ ଉପରେ ସରିଯିବ, କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ନୋଟ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ନୋଟ୍ରୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି ଭାଗ 3ରେ ଏବଂ ଭାଗ 4ରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଗ 4 ପଢ଼ୁଛେ ଏଇଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏଇଥିରେ ଆମେ ତାର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି କେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯିଏ ବି ସେଇ ପୂର୍ବର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖିନାହ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଯଦି ତୁମେ ଯାଇକି ଦେଖିନିଅ, କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ FPET ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସିରିଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କାଲିଠୁ ଏବଂ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର 3ଟି ଭାଗ ସରିଲାଣି ଏବଂ ଏଇଟା ଭାଗ 4। ତ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ମୁଁ ତୁମର କୋର୍ସକୁ ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏବଂ ତୁମକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୁଆମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆମେ FPET କ୍ଲିୟର କରିପାରିବୁ କି? ସେ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ କି ନ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ତୁମେମାନେ ଯାଇକି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଆଉ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ପଢ଼ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଯଦି କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହିପାରିବିନି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ପଢ଼ଉଛି ସେଇଥିରୁ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ପଢ଼ଉଛି ଯେ ଏଇଥିରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏଇଟା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବି ପଢ଼ ଏବଂ ତା ସହିତ ତୁମେ କ'ଣ ଯେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ତୁମକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଛି ମାନେ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ କହିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ପଢ଼। ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ପଢ଼ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଇଟା ପଢ଼ିଲେ ତୁମର ଆରାମସେ FPET ତୁମେ ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଚାହିଁବ ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ିପାରିବ। ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମେ ଦେଖ ଆମର ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏଯାବତ୍ କେତୋଟି ଅଭିଲେଖ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଯେ 80ଟି ଅଭିଲେଖ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଉର୍ଜାମ ଫେରଲାଖର ଖୋଦନ ସମୟ କେତେ? 1051, ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛେ ଏହାର ଭାଗ 3ରେ ସେ ନୋଟ୍ରେ ସେଇଟା ଥିଲା। ତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଦେଖ, ତୁମକୁ ଯେଉଁ ରିଟିନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ କରିଥିଲି ଏହାର ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏବଂ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ କେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେଇ ନୋଟ୍ରୁ କେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଥିରେ ଆସିଛି ତୁମେ ଦେଖ। ପ୍ରାଚୀନତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶିଳା ଲେଖଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମ ନିରୂପଣ କର। ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝ, ପ୍ରାଚୀନତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାଚୀନ କ'ଣ? ପ୍ରାଚୀନ କ'ଣ? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉର୍ଜାମ। ଦେଖ ପ୍ରାଚୀନ ହେଉଛି ଉର୍ଜାମ ପ୍ରଥମ, ଆଉ ଉର୍ଜାମ କ'ଣ ଡବଲ୍ ଅଛି କି? ଉର୍ଜାମ ଡବଲ୍ ନାହିଁ, ପ୍ରାଚୀନ ଉର୍ଜାମ। ଉର୍ଜାମର ସମୟ ହେଉଛି 1051 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଏବଂ ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯାହା ଯାହା ଶିଳାଲେଖ ହୋଇଛି ସବୁଠୁ ପ୍ରାଚୀନ ହେଉଛି ଉର୍ଜାମ। ତ ସିରିଏଲି ହେଇଗଲା, ଆଉ ବାକି ନ ପଢ଼ିଲେ ବି ଖାଲି ଯଦି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଣିଲ ଉର୍ଜାମ ହେଇଗଲା। ପ୍ରାଚୀନତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମ ନିରୂପଣ କର। ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଉର୍ଜାମ, ତାପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ତାପରେ ମଞ୍ଜୁଫା, ତାପରେ ତ୍ରିମାଳି ମଠ, ତାପରେ ଫଳକ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶାର ବଂଶର କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଭିଲେଖ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର କାଳରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଭିଲେଖ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆମର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଥିଲେ ବା ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ଯେ ସର୍ବାଧିକ ଅଭିଲେଖ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ଧଉଳି ଆଉ ଜୌଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି? ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଏବଂ ଏଇଥିରେ କେଉଁ ଲିପି ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ହେଲା। ଧଉଳି ଏବଂ ଜୌଗଡ଼ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ଲିପି ପଢ଼ିଲେ ତୁମେ ଜାଣିଯିବ, ଲିପିରୁ ବି ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ମାନେ ଲିପିରୁ ବି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶିଳାଲେଖ ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା? ହାତୀଗୁମ୍ଫା। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲିପି ଯିଏ ପଢ଼ିଛ 3rd ସେମିଷ୍ଟାରରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ସିଏ ଜାଣିଥିବ। ଏଥିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତ କେଉଁଟା ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ ହାତୀଗୁମ୍ଫା, ଆଉ ଧଉଳି ଆଉ ଜୌଗଡ଼ ସେଇଟା କାହା ସମୟରେ? ସେଇଟା ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇନାହିଁ? ମାନେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଅଭିଲେଖର ଭାଷା ପଢ଼େଇଥିଲି ନା, ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ର ସାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଭାଷା ଥିଲା ସେଇ ଭିତରୁ କେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିନି ତୁମକୁ ପଢ଼େଇ ନଥିଲି, ତ ବାଇଚାନ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତ ଦେଖ ଯେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇନି? ବହୁତ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍। 15 ଭିତରୁ ଏବଂ 15 ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ କେଉଁଥିରେ? ଅନନ୍ତ ଦେବଙ୍କର ମଞ୍ଜୁଫାରେ ଅଛି ନା, ତୁମକୁ ପଢ଼େଇଥିଲି 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆବିଷ୍କୃତ ଅନନ୍ତ ଦେବଙ୍କର ମଞ୍ଜୁଫା ତାମ୍ରଲେଖରେ ସେଇଟା ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାଧବ ବର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଭିଲେଖ? ମାଧବ ବର୍ମାଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତାମ୍ର ଶାସନ, ଏହାର ସମୟ 600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବୋଲି ତୁମକୁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି। ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା? ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଜ୍ରହସ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା, ତାର ସମୟ ହେଉଛି 1051, ସେଇଟା ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଟା ସେଥିରେ ଦେବନାଗରୀ ଲିପି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଜାଣିଗଲ? ଦେଖ ନୋଟ୍ରେ କେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯିଏ ବି ମୁଁ ଏହାର ଭାଗ 3 କ୍ଲାସ୍ କରିଥିବ ନା, ଏଇ ଭାଗ 4ର ଅଧିକାଂଶ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଯଥାର୍ଥ କ୍ରମ ରକ୍ଷା କରି କ ସ୍ତମ୍ଭର ପାଠ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯୋଡ଼। ଦେଖ ମଞ୍ଜୁଫାର ସମୟସୀମା ମଞ୍ଜୁଫାର ସମୟସୀମା କହିଥିଲି, ଏଇଟା ମାନେ ଅଭିଲେଖ ଦେଇଛି ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା? ମଞ୍ଜୁଫା କାହାର? ଅନନ୍ତଦେବ ବର୍ମାଙ୍କର ମଞ୍ଜୁଫା। ଅନନ୍ତଦେବ ବର୍ମାଙ୍କର ମଞ୍ଜୁଫା ନା, ତୁମକୁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଯେ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେଉଁ ଭିତରୁ ଏବଂ 15 ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟଟା କ'ଣ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ତାମିଲ ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ, ସେଇଟା କାହାର?
সেটা দ্বিতীয় নরসিংহ দেবଙ୍କ সময় 1249 চলছিল তার সময়সীমা। নেক্সট খোর্ধা তাম্রফাফন। খোর্ধা তাম্রফাফন কাহার? খোর্ধা মাধব বর্মাঙ্কর খোর্ধা তাম্রফাফন। হ্যাঁ, মাধব বর্মা খোর্ধা মানে খ্রিস্টপূর্ব 6ষ্ঠ শতাব্দীরে। নেক্সট জয় বিজয় শিলালেখ কপিলেନ୍ଦ୍র দেবଙ୍କ সময় জয় বিজয় শিলালেখ হয়েছিল। হ্যাঁ, বুঝিগলা? দেখো আরামসে কোশ্চেন भी आरामसे जानीज तुमको जहाँ जहाँ भी पूर्व पार्टे आम जहाँ पढ़ीचा से ही क्वेश्चन आसूँ प्रायतः क्वेश्चन से ही आसूँ है। देख निम्नोक्त मध्य केउटी माधव वर्मा ताम्रफाफन उल्लेख यहाँ आम पूर्व पार्टे पढ़ीचा। माधव वर्मा ताम्रफाफन कौन? कुंभार। माधव वर्मा जो खोर्धा ताम्रफाफन कौन? जे कुंभार शब्द आउ से जो अनंत वर्मा मंजुफारे भितर 15 है। यहाँ कुंभार शब्द फेटोग्राफी पढ़ीचा। 15 शब्द क्यों ताम्रलेखरे रही मंजुफारे भितर 15 10वीं शताब्दी यहाँ आम आलोचना कर पूर्व पार्टे। ओडी व्यह शब्द क्यों अभिलेखर ओडिशा शब्द व्यवहृत होती है ये पढ़ी ना भितर क्वेश्चन आसी पारलेखा मुंडी ताम्रफाफन है। नेक्स्ट देख द्वितीय नरसिंह देवଙ୍କ भुवनेश्वर शिलालेखर खोदन समय के 1249 ये पूर्व क्लास में पढ़ीचा। अनंत देव वर्मा द्वारा क्यों अभिलेखटी प्रदत्त होता? अनंत देव वर्मा मंजुफा 10वीं शताब्दी ये आम पूर्व क्लास में पढ़ीचा। द्वितीय नरसिंह देवଙ୍କର द्विभाषिक शिलालेखरे ओडिया सह आउ क्यों भाषार परिचय मिले कही प्रथम ओडिया सहित तमिल ये आम पूर्व क्लास में पढ़ीचा। एमध्य क्यों शब्द द्वितीय नरसिंह देवଙ୍କର द्विभाषिक शिलालेखरे ना ये पूर्व भिडियो अच्छी बट आम आलोचना करना कहीं से भाषार जो अभिलेखर भाषा मान तुमको देता ना कही ये प्रथम ओडिया ये जो कि से आवश्यक भाव पढ़ी नी कहीं तुम से मन रखिपार ना है। देख एमध्य क्यों अभिलेख चतुर्थ नरसिंह देवଙ୍କ द्वारा खोदित नुहे? डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन भुवनेश्वर द्विभाषिक शिलालेख कहीं भुवनेश्वर द्विभाषिक शिलालेखर समयसीमा के 1249 और क्या द्वारा खोदित? द्वितीय नरसिंह देवଙ୍କ द्वारा। सिंपल क्वेश्चन ये पूर्व क्लास में पढ़ीचे। जाजपुर सिद्धेश्वर मंदिर शिलालेखर खोदित समय के 1394 डॉक्टर डीसी सरकार और कुंज बिहारी त्रिपाठी मिलित भाव में जो करते पढ़ीचे। क्यों सूर्यवंश राजा समय सर्वाधिक अभिलेख खोदित होता? पुरुषोत्तम देवଙ୍କ समय सर्वाधिक अभिलेख खोदित होता। देखो यहाँ गोटे डबल क्वेश्चन पे जो आम आलोचना करा अभिलेख मैंने प्रायतः सूर्यवंश राजा मान समय रही जोटा कपिलेन्द्र देव थे 1435 1467, पुरुषोत्तम देव 1467 1497 और 1497 1541 किए प्रतापरुद्र देव। तो सबुठार अधिक सूर्यवंश राजा मान समय अभिलेख खोदित होती कहले आम कौन पुरुषोत्तम देव समय ही देखा। वीरश्री गजपति गौड़ेश्वर प्रताप कपिलेश्वर देव क्यों शिलालेखरे रही? जय विजय शिलालेख आम आलोचना कर वीरश्री गजपति गौड़ेश्वर नवकोटी कर्णाटक कलवर्गेश्वर हो वीरश्री गजपति तुमको जो देखी पूर्व क्लास तुमको देखी ना जो सेटा आसी क्वेश्चन। देख जय विजय शिलालेख क्यों मसीह खोदित होता? जय विजय शिलालेख पे देख यहाँ ओडिया भाषार उन्मेष विकास वासुदेव साहूर सेटा मुझे पढ़ी से देता कि प्रतापरुद्र देवଙ୍କର शासनर चतुर्थ वर्ष मैंने प्रतापरुद्र देव शासन करते 1497 चतुर्थ वर्ष मैंने 1500 मसीह देती कितु ये 1451। तो ये भर दुटा कन्फ्यूजन अच्छी ऑप्शन भी ना 1500 ऑप्शन भी ना। तो ये 1451 और 1500 गोटे क्वेश्चन तुम डाउट मैंने थोड़ी दे था गोटे क्वेश्चन तुमको मुझे देखिए कहि कहीं 1451 देती कितु से 1500 देती है। देखो पाफहित मुदुली शब्द क्यों शिलालेखर व्यवहृत होती? सिद्धेश्वर मंदिर स्तंभाभिलेखरे यहाँ आम आलोचना करना पूर्व भिडियो है। जय विजय शिलालेख क्यों राजा शासन काल में कपिलेन्द्र देव से आम आलोचना कर सारी। गोविंद देव राजत्व काल में केतोटी अभिलेख आविष्कार होती? टोटाल 4टी अभिलेख आविष्कृत होती। लक्ष्मीनारायण मंदिर शिलालेख क्यों अवस्थित? सीमांचल अवस्थित होती। पुरुषोत्तम देव राजत्व काल में केतोटी अभिलेख खोदित होती? पुरुषोत्तम देव समय 15टी जोटा कि मैंने सबुठ अधिक बोली कहीपर। पूर्णांग ओडिया वाक्य थी प्रथम अभिलेख भाव में क्यों शिलालेख ग्रहण कर? भुवनेश्वर द्विभाषिक शिलालेख जो कि प्रथम ओडिया और तमिल व्यवहृत होती किंतु पूर्णांग ओडिया से आम देखा पाई था। देख कस्तम सहित खस्तम को संपर्क कर। देख 1051 समस्त जानी बहुत इजी क्वेश्चन। उर्जाम बहुत इजी क्वेश्चन 1051 उर्जाम आउ से समय तार लिपि थी कौन देवनागरी लिपि आउ कौन थी आउ कौन डिटेल फिर आउट कहीदेवी देवनागरी लिपि ता सहित आउ कौन अरे आउ कौन थी हाँ से मांद्राज म्यूजियम संरक्षित अच्छे जान लो। नेक्स्ट देख नेक्स्ट रहा आम जो 1451 जय विजय हाँ 1491 ऊपर देती गोटे 1491 गोटे 15,000 डाउट थी फेटा जय विजय शिलालेख है जोटा कि कपिलेन्द्र देव समय रही कहीं कपिलेन्द्र देव शासन करते 1435 1467 जाए बुझीगला। नेक्स्ट देख 1394 कौन जाजपुर सिद्धेश्वर अभिलेख शिलालेख जोटा कि डीसी सरकार और कुंज बिहारी त्रिपाठी मिलित भाव में पाठोद्धार करते। नेक्स्ट हूँ 1249 कौन भुवनेश्वर द्विभाषिक शिलालेख
1249 जमीक प्रथम ओडिया और तमिल लिपि आम देखा पाई था। बहुत इजी क्वेश्चन पिला तुम जस्ट मार्क कर तुम देखी 1051 मैंने तुम मन पड़ जाए दरकार उर्जाम फिला लेख बोली 1451 देखीदेल माने 1400 मैंने मतलब जहाँ लगुच ये जो जय विजय 1451 हो तुमको जो कहती ना 1451 और 1500 डाउट तो 1451 हो पाए कहीं दुईटा जगह तो मिस्टेक देवार चान्स नहीं है। देखो तापर 1394 तुम देखीदेल जान फिदेफर 1249 देखिए द्विभाषिक तुमको से ही पूर्व क्लास गोटे तुमको थ्योरी क्लास कर देती तुम बुझीपार बोली है। देखो नेक्स्ट क स्तंभ थिबा अभिलेख सहित ख स्तंभ प्राचीन ओडिया शब्द को मिलाओ। देखो ये माधव देवंकर खोर्धा ताम्रफेफन देखो माधव देवंकर जो खोर्धा ताम्रफेफन देखिए यार ऑप्शन देखो कुंभार देखो माधव वर्मांकर खोर्धा ताम्रफेफन यार समय सीमा के यार समय सीमा था 6ष्ठ शताब्दी तो माधव वर्मांकर खोर्धा ताम्रफेफन जो था तार समय सीमा जो 6ष्ठ शताब्दी से कौन जे आम कुंभार शब्द देखा पाई कौन शब्द कुंभार शब्द सेकेंडा मंजुफा ताम्रलेख मंजुफा ताम्रलेख कहाँ अणत अणत टिके 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 अर्घ मंजुफा ताम्रलेख कहार मंजुफा ताम्रलेख जो अनंतदेव वर्मा मंजुफा ताम्रलेख से तार से कौन आम भितर और 15 शब्द देखा पाई देख जो माधव वर्मा जो खोर्धा ताम्रफेफन से कुंभार शब्द देखा पाइला तार समय सीमा होची 6ष्ठ शताब्दी और मंजुफा ताम्रलेख तार समय सीमा होची केबे माने 10वीं शताब्दी और से कौन आम भितर और 15 शब्द देखा पाई अरे टिके अड़क देखो नेक्स्ट देखो उर्जाम फिलालेख उर्जाम फिलालेख मेलानो थिला थ्योरी देइछि किंतु सेटा मु डिफेफन करिनी कहीं टिके बेसी भीतर हो जाउछि बोली और पारलेख मुनि ताम्रफेफन रे ओडी बियफ तो ये दुईटा न जानी तुम मैंने पे दुईटा जानिछ जे भितर प्रायतः क्वेश्चन आसे भितर और 15 कौन भितर और 15 हूँ आमर कौन जे आम 10वीं शताब्दी जो होता माने अरे मिस्टेक करदेली रोह टिके रोह ये क्वेश्चन आउ थे डिस्कसन करने पड़ो टिके रोह। हाँ देख ये जो मंजुफा ताम्रफेफन कौन मंजुफा ताम्रफेफन कौन होती जे मंजुफा ताम्रफेफन अनंतदेव वर्मा मंजुफार भितर और 15 और माधव वर्मा जो रहा खोर्धा ताम्रफेफन से कुंभार कहीं यहाँ माधव वर्मा जो 10वीं शताब्दी और मंजुफा नहीं माधव वर्मा खोर्धा ताम्रफेफन से 6ष्ठ शताब्दी से कुंभार शब्द और मंजुफा ताम्रफेफन से 10वीं शताब्दी से भितर और 15 जानी आम दुईटा क्वेश्चन जो यहाँ आम जानू तो मैंने बर्तमान देखा ये जो रहा उर्जाम थे कौन जो उर्जाम रही आमर मेलानो आउ थिलाई और पारलेख मुंडे में ओडी बियफ तो ये दुईटा तुम जानी माधव वर्मा खोर्धा ताम्रफेफन मंजुफा ताम्रलेख यहाँ बहुत इंपोर्टेंट पे देखो नेक्स्ट आम आलोचना करवा देख अभिलेख कहले मुख्यतः क्यों लेखा को बुझे था लिखित बा खोदित फिलालेख ताम्रलेख को आम अभिलेख बोली कही था जहाँकि तुमको पढ़ाई ओडिशार राजा मान द्वारा क्यों मैंने वृत्तिजीवी खननकारी भाव में अभिलेख करुले खुंटिया नामधारी तुमको मुझे पूर्व से भी कही ओडिया भाषा साहित्यर सर्वप्रथम अभिलेख उर्जाम द्वितीय वज्रहस्त देवंकर उर्जाम 1051 से आलोचना कर खारबेल राजतर कृति क्यों फिलालेख उल्लेखित हाथी गुंफा कुंभार शब्द क्यों अभिलेख परिदृष्ट माधव वर्मा खोर्धा जहाँ 6ष्ठ सप्तम शताब्दी बोली जहाँ ग्रहण कर क्यों अभिलेख भितर और 15 अनंतदेव मंजुफा जहाँकि 10वीं शताब्दी से आलोचना कर सारी अशोकर कीर्ति और कृतित्व धौड़ी फिलालेख और जौगढ़ फिलालेख से पढ़ीचा ओडिशार गंगवंशी राजत्व काल में केतोटी अभिलेख सन्धान मिले गंगवंशी समय 18टी मेलानो शब्द क्यों अभिलेख उल्लेखित उर्जाम यहाँ गोटे मन रखिदेव पे कहीं प्रायतः क्वेश्चन आसूँ मेलानो शब्द है पारलेख मुंडे ताम्रलेख क्यों शासकों कृति एकादश शताब्दी पंचम वज्रहस्त देव भुवनेश्वर द्विभाषिक फिलालेख क्यों शासकों कृति द्वितीय नरसिंहदेव और समय हूँ 1249 से पढ़ीचा लक्ष्मीनारायण मंदिर त्रयोदश शताब्दी राजा भानुदेव समय पुरी तिरमाली मठ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1348 रे खोदित चतुर्थ नरसिंहदेव समय जाजपुर सिद्धेश्वर स्तंभ अभिलेख देख 1394 चतुर्थ नरसिंहदेव द्वारा और फिर क्या द्वारा डीसी सरकार और कुंज बिहारी त्रिपाठी मिलित भाव में पाठधर करते कपिलेन्द्र देव राजत्व समय केतोटी फिलालेख खोदित होती 20 कुर्मेश्वर फिलालेख क्यों राजा समय कृतित्व चतुर्थ शताब्दी चतुर्थ भानुदेव चतुर्थ शताब्दी ओडिया अभिलेख में मुख्यतः क्यों स्वरध्वनि व्यवहार हुए ना इ आउ दुर्घई और दुर्घऊ है मुदुड़ी शब्द क्यों फिलालेख रही चतुर्थ नरसिंहदेव जाजपुर सीधा ये जो शब्द मैंने कौटा कौटा ओडिया शब्द कौटा तेलुगु शब्द तुमको जो नोट देगी ना से नोट रे है भाग 3 अच्छी कि मुझे भावुनी तुम से भितर पढ़ बोली है षष्ठी समर मु खाने करी पुदर्प मर्दन भुजबल पराक्रम षष्ठी समर मु खाने करी पुदर्प मर्दन भुजबल पराक्रम गंगान व्यवलंबन स्तंभ बल्लभ फिला लिखिता
সেটা ওরিজিনাল ফেলা লেখার আসিছি সেটা আমি মানে দিয়েছি নোটরে দিয়েছি কিন্তু সেটা ভিতরে কোশ্চেন আসবনি বলে তোমাকে সেটা মু পড়াইনি সূর্যবংশী বাবাঙ্ক সময় কতটি ফেলা লেখা খোদিত হয়েছে 50টি দেব কই ভগতি করুণ অছন্তি ও কুমার ফেন তোমাকে কহিলি প্রথমে যেতে মু ভাগ 3 পড়াইলি এটা গণ্ডেবাটা ফেলা লেখার আসি যার সময় হচ্ছে সপ্তদশরু ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ওড়িয়া অভিলেখর মুখ্যতঃ কেউ ভাষার প্রাধান্য রয়েছে ওড়িয়া অভিলেখর মুখ্যতঃ তদ্ভব তদ্ভব মানে কোণ পিলা মানে সংস্কৃতর উদ্ভব তদ্ভব শব্দর প্রাধান্য রয়েছে ওড়িয়া অভিলেখরে একবচন চিহ্না মুখ্যতঃ কেউ ধ্বনির ব্যবহৃত হয়েছে মুখ্যতঃ ওড়িয়া অভিলেখর একবচন চিহ্না মুখ্যতঃ এ ধ্বনির ব্যবহার হয়েছে এ ধ্বনির ব্যবহৃত হয়েছে তো বুঝিগলা তো আমি মানে আলোচনা করে ফেলা 53টা কোশ্চেন পিলা দেখো পাখাপাখি 30 রু 35 কোশ্চেন ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛି ନା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭାଗରେ ବା ଭାଗ 3 ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛ ସେଇମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଭାଗ 3ରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼େଇଛି ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ମାନେ ଟିକେ 5-10ଟା କୋଶ୍ଚେନ୍ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଇଛି ବାକି ସବୁ କୋଶ୍ଚେନ୍ ସେଇଠୁ ଅଛି ତୁମେ ମାନେ ସେଇଟା ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ ଯଦି ତୁମର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ବି ଯେଉଁ ଦେଇଛି ସେଇଟା ବି ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥିବ ଏବଂ ଏଇ ପାର୍ଟ ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଯେ ବାହାରୁ ଆଉ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସିବ ବୋଲି କାହିଁକିନା ସେତେ ବି କୋଶ୍ଚେନ୍ ଦିଏନି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲାନି ସେ କୋଶ୍ଚେନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ କେଉଁ ଅଭିଲେଖରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ମେଲାଣ ହେଲା ମାଣିଚ ହେଲା ତେଲୁଗୁ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ନା ସେଇଟା ବେଶୀ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି ତ ସେଥି ଭିତରୁ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଦିଏନି ପିପିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କଲାନି ତ ବୁଝିଗଲା ଏତିକି ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲା ଆମେ ଏହା ଭିତରେ ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ତୁମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ କହିପାରିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି ଭାଗ 3ରେ ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିବ ସେଇଟା ତୁମେ ଯଦି ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିଲ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯାହା ଯାହା କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସୁଛି ତୁମେ ଏଇ କୋଶ୍ଚେନ୍କୁ ଆରାମସେ ଆଟେଣ୍ଡ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ ବୁଝିଗଲା ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ପଚାରି ପାରିବ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି ମୋତେ ପର୍ସନାଲ୍ ମେସେଜ୍ କରି ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିପାରିବ ଏବଂ ତୁମର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସିପିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ଟା ସେୟାର କରିଦେବ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ ଛୁଆ ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ ବୁଝିଗଲା ତ ভিডিওটি কেমিতি লাগলে নিশ্চিত ভাবে সমস্ত কমেন্ট করি জনাইব পুনি আমি আগামী ভিডিও দেখা হবা দেখো প্রথম দুইটি ভাগরে লা আমার লোক সাহিত্য পুনি প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ লোক সাহিত্য তৃতীয় ভাগ চতুর্থ ভাগ হয়ে গেল আমার অভিলেখ পুনি নেক্সট যে রহলা আমার চর্যা সাহিত্য তারপরে আমার নাথ সাহিত্য শৈব সাহিত্য মাদলা পাঞ্জাবি পুরো ধীরে 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 আমি যা সারলা যুগকু তারপরে আধুনিক যুগ সবুজ যুগ সত্যবাদী যুগ এবার ধীরে 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 তোমার সবু ক্লাসকু যেতে শীঘ্র সম্ভব তোমার ক্লাসকু মু সারিবাকু চেষ্টা করিবি তো রহুছি পুনি দেখা হবা আমি আগামী ভিডিওরে সমস্তଙ୍କୁ ধন্যবাদ জয় জগন্নাথ পুনি ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ମା' ସମଲେଇ।